Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire un deuxième exercice dans le cours de la résistance électrique. Et voici l'énoncé de l'exercice. Donc l'exercice nous dit une diode à jonction fonctionne normalement avec une tension d'utilisation de 0,6 volts. هاد لا ديود كتعرفوا لا ديود جونكسيون هي لا ديود العاديه كاينين بليزيور تيب دو ديود فونكسيون نورمالمون كتخدم عادي امتى ملي كتكون لا طونسيون ا سي بورن اش كتكون ايكال ا 0.6 فولت يعني كتكون واحد لا طونسيون اللي هي صغيره بزاف داكور الوغ مها واحد الصديقه مها a réalisé un circuit électrique simple constitué d'un générateur de tension, bien sûr, la tension électrique continue, et la diode citée auparavant. يعني هاد لا ديود اللي هضرنا عليها وقدمناها في الأول هادي غتستعملها وغتستعمل معها un générateur directement. Il va relier la diode directement au générateur. Après la fermeture du circuit, la diode a grillé. بعد ما سدينا هذاك لو circuit, la diode تحرقات ليها. D'accord? Alors, passons maintenant à la première question. La première question nous dit présenter un schéma qui correspond au circuit électrique que Maha a réalisé. Bien sûr, Maha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a relié, on a dit qu'il a relié la diode à jonction directement au générateur. Alors, passons maintenant à la correction. La première réponse... La première question, bien sûr, le schéma du circuit électrique. Donc, on a dit que la diode est reliée directement au générateur de cette façon. نعاوتاني رسمت غير باليد غير باش نسهل على صدريا الرسم. Alors, هنايا le générateur وهنايا la diode. Bien sûr, le plus غادي يكون يعني في هذه الحالة غادي تكون la diode passante يعني كتخلي le courant يدوز. لان عندنا هنا بلوس وبالتالي كيخلي لو كورون يدوز. اشنو دارت هذيك مها؟ اي لا relié les bornes de la diode directement aux bornes de générateur. وفي هذه الحاله كيتحرق طبعا. Alors, la deuxième question suggérait à Maha une solution pour protéger une diode équivalente. يعني هاد لا ديود هذه اللي استعملنا ديجا يوتيليزي الا بغينا نحميوها ما بغيناش تحرق اش نديرو؟ يعني ما تنساوش شنو اللي خلاها تحرق لو كورون الكتريك يعني هذاك لو كورون الكتريك كي باس دون لا ديود اش غتكون لانتونسيتي دو كورون ديالو غتكون اي بلو غروند يعني ما كيتحملهاش اش خصنا نديرو حنا لهذاك لو كورون اللي كيدوز فيها خاصنا نقصو منه on doit diminuer l'intensité de courant électrique وشنو هو هذاك le dipôle qui nous aide à diminuer l'intensité de courant électrique شنو هو le conducteur ohmique. Et surtout, si on l'ajoute, si on l'intercale, inséré dans le circuit électrique. Alors, la deuxième question, donc pour protéger la diode, on peut ajouter, bien sûr, il y a d'autres solutions, il y en a d'autres, mais ici, on peut ajouter un conducteur ohmique monté en série. Et maintenant, la troisième question. Donc, la troisième question nous dit schématiser le circuit correspondant à cette suggestion. Bien sûr, le circuit الأول راه ما فيش le conducteur ohmique. بكل سهولة ناخذ le même circuit وغادي نزيدو فيه واحد le conducteur ohmique monté en série. Alors, le schéma de nouveau circuit électrique يعني واحد لو سيركوي جديد اللي بالنسبة لنا حنا اللي اقترحناه هو اللي كنشوفوا على الصوره. اذا عندنا لو جينيراتور لو ميم جينيراتور لا ميم ديود في نفس البلاصه ولكن هنا شنو درنا on a ajouté on a intercalé le conducteur ohmique de symbole normalisé bien sûr à un rectangle contenant la lettre R. Et voilà la réponse ou bien la correction de l'exercice 2.